برای گذاشتن گرانیت از شهر مسکو به شهر قزاقستان مرحمت این کمپانی برای شما کمپانی باوریه برادرای تاجیکی خدمانه. طولی چند سال است که ما با برادرها همکاری داریم و تا حال از طرف مهاجران یگام کمبودی نشیده. برادرها شخصانی که میخواهند به سرحد سفر کنند میتوانند به همین نمره در روی اکران بوده زنگ زنند. شخصانی که اگر حجتاشان یگام کمبودی باشه این برادرها حل میکنند. اگر شما اینام کانال ببینید زنگ زنیم 500 روبل سکیتکا کرده می شود. نمرش در روی اکران و در تگ ویدیو. سلام علیکم برادرها، подписчикои کانال و شخصانی که باری اول کانال ما را تماشا میکنند حتما برادرها подписаться کنین در کانال و زنگوله کانال بجقین که تا اینکه از ویدیوی برآمدگی ما شما با خبر باشین. پیش ویدیو سر کردم برادرها همه کسایی لایک میجقیم و میشنیم ویدیو تا آخرش تماشا میکنیم. شخصانی که ماشین فروشی دارن میتوانند با طریق وایبر واتساپ به همین نمرهایی که در روی اکران بوده شما میتوانیم به ما روان کنیم و در ویدیو آینده حتما میگذاریم. میریم ویدیو تماشا میکنیم و لایک بگیره فراموش نمیکنیم برادرها. مرسدس فروشی سالی براریشش 1991 موتور 1.8 گاز بنزین ماشین در شهر قرغنتپه قرار دارد. علیش میشود یگان ماشین در شهر مسکو بالای سومتا. دکمنت ماشین تمام شده. برادران نمرش برای زنگ زدن 8926 457 4094 نمره رسیه. شخصایی که علیشی داشته باشند میتوانند به همین برادر زنگ بزنند و علیش کنند. اوپل خجیبک سالی براریشش 1997 موتور 1.6 коробка механик документош ям мошида кадагиша электропакет мошин дар ноҳияи шаҳри туз қарор дорад. нархш боша 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 933 1176 93 +992 919 90 1180 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. مرحمت برادرها وز 2107 سالی براریشش 2000 سال موتور 03 کربیراتور نرخش باشد 12000 سومانی. ماشین در شهر سرافشان قرار دارد. نمرش برای زنگ زدن +992 92 813 22 21 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زنند برادرها. مرحمت کنیم برادرها BMW فروشی سالی براریشش 1997 موتور 3.5 коробка автомат گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادرها 49000 سومانی. علیش میشه به یگان ماشین. نمرش برای زنگ زدن +992 935 77 98 77 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زنند. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. شخصانی که خریدارند میتوانند زنگ زنند. حتما در ویدیو لایک مونین، در کانال подписаться کنین و ویدیو پدیلیک کنین تا اینکه کاری ما پیش رود و هر روز ویدیو نو به نو برای شما پیشکش کنم. مرحمت برادرها تنگین فروشی سالی براریشش 2011 سال لوکس در حالت خوب قرار دارد. یک ساله حجت. نرخش باشه 25000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن 992 918 73 23 96 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زنند. برادرای غریب خواستند که ما گروزوی خونده پارت را به نوار بگیریم. این مرحمت. نرخش باشه برادرها 45000 سومانی. در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. معلومات بیشتر هم میتونیم با تلفن زنگ زنیم و بفهمید. +992 901 77 30 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زنند. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. شخصانی که خریدارند میتوانند زنگ زنند. حتما در ویدیو لایک مونین، در کانال подписаться کنین برادرای غریب.
ВАЗ 2115 соли бароришиш 2004 сол, мотори 1.5 коробка механик бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 24000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 501 0089 89. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг занед бардаро. ба хоҳиши якчанд бародарои намарҳамат Opel Astra G соли бароришиш 1999 мотори 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 78 30. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Toyota Cresta соли бароришиш 1998 мотор 2 коробка автомат газ бензин. мошин дар шаҳри Бохтар яъне Қуррантепа қарор дорад. нархш бошад 18000 сомонӣ. мошин 100% бе тариф бенмега пешибине бо мошина кредит дода намешавад. нархш бошад 18000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 938 65 55 64. номерои Тоҷикистонанд. метавонед занг занед. Opel Duty соли бароришиш 1999 мотори 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 7 моҳа ҳуҷҷат газ бензин объёмния. нархш бошад бародаро 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 901 001083. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Mercedes-Benz соли бароришиш 1999 мотор 2 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 915 33 96 69. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. Opel Vectra фурӯшӣ соли бароришиш бошад бародаро 2003 сол, мотор DVD коробка автомат бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро. нархш бошад 35000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 917 60 69 69. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг занед. ҳатман дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва моро дастгирӣ кунед ва видеоро поделитсия кунед дар имо, вайбер, ватсап, то ин ки кори мо пеш рава ва ҳар рӯз видеои нав ба нав бари шумо пешкаш кунем бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо BMW-ро рамбанавор бигирем. марҳамат бародаро, сухани шуморо дар замин намондем. BMW фурӯшӣ соли бароришиш 2000 сол, мотор 2 коробка автомат бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати хуби техникия 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. нархш бошад 50000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 35 35 47. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. марҳамат бародаро, Toyota Corolla фурӯшӣ соли бароришиш 2011 сол, мотор 1.8 коробка автомат бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 110000 сомонӣ. мошин американка вагонай. номерош барои занг задан +992 907 06 22 95. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро.
бисёри бародаро хоҳиш карданд ки Lada Priora-ро ба навор бигирем. Ина марҳамат. Lada Priora соли бароришаш 2011 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 907 364444. номерои Тоҷикистона. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. BMW фурӯшии соли бароришаш 2004 сол, мотор DV5, коробка автомат, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 909 227117. номерои Тоҷикистона. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг зананд. дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видео поделитсия кунед дар имо, вайбер, ватсап, то ин ки кори мо пеш рава ва ҳар рӯз видеои нав ба нав бари шумо пешкаш кунем бародаро.